हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आयच्या ह्या न्यू ब्लॉगान. आयज मातशें न्हू खूब डल डिजीशें दिसता म्हटल्यार आनी कितें करपाचेंच मन जायना. बट ताज्या भितर नाश्ता केले, बाबू स्कुलाकूय गेलो, घोवाचें ब्रेकफास्ट जालें आनी मातशें कितें स्नॅक्स करपाचें आसलें. लायक आमी चिरमुले बीन हाडून न्हू भडंग करता न्हू तें बीन केलें. बाबूक म्हज्या खूब लायक, सो तो एक स्नॅक्स हांवें डब्यान पॅक करून दवरलो. आनी आतां तर कामाकूय वचपाक सारकी आळस येतालीच म्हाका. बट 3 वरांच्या कामाक आतां जबरदस्ती मातशें फोर्स करून गेल्लें बरें अशें दिसता. बिकॉज बेश्टी हॉलिडे नाका, केन्नाय सपोज जायी पडली जाल्यार घेवंक मेळटा न्हू. सो आतां रेडी जाता आनी कामाक वयता सॉरी. एंड चलो रेडी जावया. आतां न्हू सगळ्यांच्या गांवांत शिगमोत्सव चालू आसा आनी एक्चुली आईगेर 2-3 दीस वचपाचें म्हणून चिंतलेलें हांवें. बट पॉसिबल जावना बिकॉज हॉलिडे मेळना आनी वचून येवपाकूय मातशें टेंशन आसलें. बिकॉज बाबूची मागीर गॅप पडटा स्कुलान एंड आतां कशे पोर्शन्स बीन दीत आसा. सो हो म्हयनो न्हू फूल म्हाका तेज्या शिक्षणार अभ्यासार फोकस करपाचो आसा. लास्ट टायम न्हू ताणें मार्क्स बरे घेतले एंड दीस टायम ऑल्सो आय एम ट्रायींग की ताणें बरे भशेन स्कोर करूंक जाय. सो रातच्या टायमार न्हू फूल फोकस ताजो अभ्यासारूच दिता हांव आनी ताका सांगीत आसता की हे टायमार खेळ, हे टायमार हें कर बीन म्हणून. सो ती जाली बाबूची खबर. आयज म्हाका कित्याक अशें फील जाता खबर ना. बट कामाक वचपाक आतां जबरदस्ती भायर सरता. फक्त 15 मिनट आसा, 15 मिनिट्स आसा म्हाजी. कामाक पावोंक जाय म्हाका. जेवण बीन दनपारचें सगळें केल्लें आसा. एक्चुली कालचेंच उरलेलें आसा तेंच आमी न्हू दनपारां जेवतलीं आनी रातच्या टायमार बरें फ्रेश जेवण करतलीं. मे बी ताका लागून न्हू एक फावटी अशें जाता म्हाजें की जेन्ना काम कितें चड नासता न्हू तेन्ना पर्पसली अशें लायक आळसनस येता. म्हटल्यार बॉडीकूय खबर आसता न्हू आयज काम कांय ना, स्लोली स्टेडीली सगळें करया म्हणून. सो मे बी त्या खातीर आसतलें, डिझीनस ताका लागून येता आसतली. बट स्टील बारीक बारीक कामां काय आमची सुटचीच ना न्हू. सो आयज क्लासीन न्हू मेन 2 कामां आसा. फी कार्ड दिवंक जाय आनी पोर्शन दिवपाक जें आसा. 2 दीस जाले पोर्शनाचो सेट म्हाज्या टेबलाचेरूच पडलेलो आसा एंड ते भुरग्यांच्या न्हू बॅगान म्हटल्यार बुकान घालपाचें आसा तें. सो आयज ती 2 कामां केल्यार सॅटर्डे संडे मागीर पॅरंट्सांक मेळटलें न्हू बरे भशेन भुरग्यांक रिविजन एंड ऑल करपाक. सो प्रायर 15 डेज पयलींच पोर्शन दिता आनी आतां हांवें सद्याक भुरग्यांचें रिविजनूय स्टार्ट केल्लें आसा. केंस बांदले आनी लूक आतां सेपरेटूच येयला. मेथी हाडली काल आमी जेवी मार्टान गेल्ली न्हू. सो मेथी हाडली. मेथी आतां 2 दीस केन्ना घरान म्हाका रावपाक मेळटा तेन्ना म्हाका लावंक जाय. हाज्या भितरलो खंयचो शेड लाव. सपोज हो लायता देन ब्रावन एंड ब्रावन मॅच जातलो. बेटर आय गो फॉर ब्रावन ओनली. एक्चुली शेड आसा ब्रावन बट लायतकूच मागीर न्हू कलर चेंज जाता आनी रेडिशान येता तो. आय डोंट नो वाय. एक क्लासीन भुरगे आसा म्हाजे, जेन्ना बीन हांव लिपस्टीक लायना म्हटल्यार केन्ना बीन लेट जाता न्हू तेन्ना बेगीन अर्जंटली वयता तेन्ना ते कितें म्हणटा, टिचर आयज तुवें लिपस्टीक कित्याक लावंक ना बीन काय म्हणून. ते भुरग्याचें आयकून म्हाका इतलें हांसूंक येता. म्हटल्यार सी हाव स्टुडंट ऑल्सो नोट अस. आनी येस हे 2 न्हू काल जेवी मार्टांतल्यान नेल पॉलिश हाडले हांवें. एक पिंक कलर एंड सेम ब्रावन कलर हे ड्रेसाक मॅच जाता. बट थिनर हाडपाक विसरलें हांव. थिनर एक्चुली घेवंक जाय आसलें बट आयज येता आसतना न्हू मार्केटांतल्यानूच येता हांव. थंयच्यान येता आसतना म्हाका न्हू थिनर घेवंक जाय. सो म्हाजो कलेक्शनूच आसा नेल पॉलिशांचो, भरपूर कलेक्शन म्हणूंक शकता. एंड टुडे ऑल्सो दीस ब्रेसलेट. कालूय वयता आसतना जेवी मार्टान वयता आसतना हेच घातलेलें. काल वचत नासलें मागीर घोवा कडल्यान घालून घेतलें बिकॉज न्हू नेल्स इतली वाडलेली आसा एंड
म्हणल्यार ते नेल्सा भितर नेल्सान मेळत ना म्हाका लॉकिंग करपाक. आतां हे पळय जायत ना. ट्राय करता सपोज वचना जाल्यार घोव बेकार बसलेलोच आसा. द 50s पळयता तो. बरो आसा शो. ओ गॉड जायना. येता ताज्या कडल्यान लावन. तडा क्यूट आसा लायक हार्ट आसा, देन ताका डायमंड, स्टार, डबल हार्ट, स्टार, डबल हार्ट अशें कितें कितें आसा तें. सो हें न्हू हांवें सेकेंड एनिवर्सरीक म्हाका घोवान दिल्लें. एंड एक न्हू फर्स्ट एनिवर्सरीक हें दिल्लें, सेकेंड एनिवर्सरीक हें दिल्लें, थर्ड एनिवर्सरीक हें दिल्लें. ओके मुदी. एंड फोर्थ एनिवर्सरी एक्चुली स्टार्टींग जेन्ना लग्न जावच्या पयलीं एक बरी म्हाका न्हू मुदी दिल्ली. ती एक्चुली सायज जायी म्हणून न्हू तेंचे जे रिलेशन्स असले तेंच्यांनी घेतली फॉर सायज. आनी मागीर ती म्हाका रिटर्न करूंकूच ना. खूब बेजारलेलें हांव तेन्ना. हांवें म्हटलें आसूं कोण तेंच्या बरें हें करतलो म्हणून कांय टॉपिकूच काडूंक ना. सो वॉच, माय ब्रेसलेट एंड आनी कितें जालें. परफ्यूम मारलो एंड हे भाशेन रेडी जालें. ओके हो फूल लूक आसा म्हजो आयज. एक्चुली दीस इज माय वन पीस. हांवें मिशोंतल्यान ऑर्डर केल्लें हें. एंड चलो मूड तर नासलो बट अशें रेडी जातकूच स्वताचो मूड केलो. एंड आतां कामाक वचपाक भायर सरता. सो टिफीन घेतली. आयज ब्रेकफास्टाक हांवें शॉर्टकट फोवूच केल्ले. कालूय फोव जाल्ले, आयजूय फोव जाले. म्हटल्यार एक एक फावटी मन नासता न्हू तेन्ना कांय करपाचेंच कशें दिसना. सो आसूं म्हणटा. चलो लेट्स गो. सो न्हू विंडो बीन बंद करून घेता. बापरे. एक्चुली एक माजर म्हटल्यार बोकलो आहलो. व्हरता काय ना म्हणून म्हाका कॉन्टेक्ट करताली ती. बट वी वर लायक की सपोज आमी घरान नासली जाल्यार ताका पळयतलो कोण, मागीर खंय वयता न्हू थंय नाचोवचें पडटा. सो खूब प्रॉब्लम जाता. सी आतां तो मातसो न्हू डार्क शेडान दिसता. आसा ब्रावन तो बट मागीर डार्क शेडान. म्हाका ब्रावन हो कलर जाय जो हांवें आतां वेअर केलो न्हू त्या भाशेची म्हाका लिपस्टीक जाय. एक्चुली ताजी जी बेज आसा ती एक्चुली हो कलर दाखयता आनी मागीर लायतकूच मागीर डिफरन्सूच येता. आय डोंट नो वाय. चलो दार बीन लॉक करता आनी भायर सरता हांव कामाक वचपाक. सो थंय न्हू कामगार येयल्ले आसा. वयर आमच्या पत्र्यांचें काम चालू आसा न्हू. ते कितें तरी उलयतात. तेंचें कितें जालें खबर ना. पैसा बी मैं घालू, भाडा बी मैं दूं अशें कितें म्हणटात. आसूं बट अशें येयलें हांगा. एंड हांगा मातसो व्यू बरो दिसता. फेस एंड ऑल म्हणून म्हटल्यार हांगा येवयात. मस्तशे अशे गुलाब लागले. काडचे ना बिकॉज तेजी पाकळी फुल्ल गळटा. त्या भाशेचे गुलाब आसा ते. मंकी ओ माय गॉड दिसचो ना तो. इतली क्लियरिटी ना म्हाजी ते बीन दिसपाक. बट मंकीज खूब आसता हांगा. हा आनी आमचे न्हू झाडांचे फूल कळे बीन खावन वयता. कितलीय काकी कॅर घेता आनी फूल कळे बीन खावन वयतात ते. सो आतां ओन्ली 10 मिनटां उरली कामाक वयता. भायर सरता हांव एंड कामाचेर पावता. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. बारीकसो व्लॉग आसा आयज. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. ओके बाय. सी ऑल. टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.